सलाम आदाब। आज की ये तकरीब फैज़ अहमद ख़ान और फैज़ अहमद फैज़ की याद में रखी गई है और इस साल उनकी पैदाइश को 100 बरस बीत चुके हैं। नाज़रीन व सामीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल ज़ुबैदी आपको खुश आमदीद करता हूँ। अक्सर व बेशतर मैं देखता हूँ कि नौजवान नस्ल ने फैज़ साहब को एक इनकलाबी शायर बना दिया है, मगर मेरी आज ये ख्वाहिश होगी कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे और हम देखेंगे कि आगे के फैज़ साहब की बात हो। वो जिन्होंने लिखा, दश्त तन्हाई ए जाने जहाँ लर्ज़ां है तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के शराब, दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। फैज़ साहब न सिर्फ बरे सग़ीर के बेहद मशहूर और बेहतरीन शायर माने जाते हैं, बल्कि दुनिया भर में उनका नाम और काम खुद ही एक मिसाल है। उनकी शायरी फ़न का एक शाहकार नमूना, एहसास की शायरी, असली शायरी, एक ऐसा ताज उनके सर है जिस एजाज़ से शायद ही किसी और को नवाजा जा सकता है। हमारे आज के ख़ास मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ, जो कहा जाए वो कम है, नाम बड़े हैं। हमारे बीच मौजूद हैं ज़फ़रुल्लाह पोसनी साहब, जो फैज़ साहब के साथ ही रहे। जनरल सेक्रेटरी फैज़ सदी तकरीबात कमेटी राहत सईद साहब। हमारे मेहमान ख़ास हालिया स्पीकर सिंध असेंबली और जाने माने सियासतदान जनाब मोहतरम निसार खोड़ो साहब हमारे बीच मौजूद हैं। अब खुश आमदीद खोड़ो साहब। हमारे बीच हमारे आज के एक और मेहमान आ चुके हैं, साबिक वफाकी वज़ीर महराज मोहम्मद ख़ान साहब। खुश आमदीद करता हूँ मैं आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची में। अब मैं गुजारिश करूँगा ज़ैबिस्ट के नायब सदर डॉक्टर अमानत अली जलबानी साहब से कि वो मंच पर तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब का आगाज़ करें। ऑनरेबल निसार अहमद खोड़ो साहब, महराज मोहम्मद ख़ान साहब, ज़फ़रुल्लाह साहब, राहत सईद साहब, महराज खान साहब, Senator Taj Haider साहब is on the way. Maybe he will join us later on. Guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Zyabest, faculty, staff and students, a very warm welcome to you all. कुछ लोग जो काम करके छोड़ जाते हैं, लिखत में, नसर में, शायरी में, वो आगे चल के एक तारीख़ का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह फैज़ भी हमारे तारीख़ का एक हिस्सा है और उन्होंने जो तहरीर किया वो तारीख़ी है। सिविलाइज्ड नेशंस ने तारीख़ को हमेशा एक आईने की तरह देखा है और उनसे सबक सीखा है। जो महरिकान, लीडर्स हमारे लिए छोड़ के गए हैं, वो हमारा विरसा है। उसमें फैज़ हों,
शहीद भुट्टो हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों या कोई और हों। फैज़ बाय प्रोफेशन टीचर थे और ये उनका पसंदीदा प्रोफेशन था। वो कॉलेज में प्रिंसिपल रहे और उनके लिहाज से उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसमें वो नौजवान स्टूडेंट्स के में अवेयरनेस लाएं, और इसी प्लेटफॉर्म से उन्होंने शुरू किया। और उनकी शायरी नस्र वो उन्होंने हर एस्पेक्ट पे लिखा। वो इश्क पे भी लिखा उन्होंने, दर्द को भी फील किया उन्होंने, जद्दोजहद पे भी लिखा। अगर आप उसकी शायरी देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, उसका हर एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। एज फार एज पर्सनैलिटी इज कंसर्न, शेर मोहम्मद हमीद साहब लिखते हैं कि फैज़ ठंडे मजाज के बेहद सुलह पसंद आदमी है। बात कितनी भी इश्ताल अंगेज हो, हालात कितने भी नासाजगार हों, और वो न बरहम होते हैं न मायूस। सब कुछ तहम्मुल और खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। न किसी का गिला, न चिड़चिड़ाहट, न बदगोई। मैंने फैज़ को न कभी तैश में देखा, न कभी किसी का शिकवा शिकायत करते। उनके दिल की गहराइयों में लाख हैजान बरपा हों, चेहरे पर बरहमी का या परेशानी का कोई लकीर न नजर आएगी। फैज़ का ज़र्फ़ कितना वसी है। समंदर के तह में तूफ़ानों का रास्ता ख़ैज़ है, सतह पुरसकून है। ये अज़मत हर किसी को कहाँ नसीब। तहरीक आज़ादी का ये जियाला तहरीक पाकिस्तान के मौरकों में भी हरावल रहा। पाकिस्तान टाइम्स के इजरा पर मुदीर आला मुकर्रर हुआ तो सहाफ़ती महाज पर कलमी जहाद के मौरक़े सर करता रहा। पाकिस्तान मौरद वजूद में आया तो तामीर वतन के मराहिल सामने आए। जिस पाकिस्तान के ख्वाब देखे उनकी ताबीर में जब हस्ब मुराद नजर न आई तो एहतजाज की सदा बुलंद की, और अरबाब इक़्तिदार को तर्ज़ो नापसंद न आई तो साजिश केस में जेल भेजा गया और कैद और बंद के मसाब झेलना पड़े। साजिश केस का मामला क्या था, इसके मुतालिक न कभी हमने दराफ़त किया, न ही फैज़ ने बताया। मालूम यही होता है वो बात सारे फसाने हैं जिसका जिक्र न था। वो बात उनकी बहुत नागवार गुजरी है। फैज़ की शायरी में जिसका उन्वान है नज़र मौलाना हसरत मोहानी, मर जाएगी जालिम की हिमायत न करेंगे, एहरार कभी तर्क रवायत न करेंगे। क्या कुछ न मिला है जो कभी तुझसे मिले थे, अब तेरे न मिलने की शिकायत ना करेंगे। शब-ए-हिद गई तो गुजर जाएगा दिन भी। इसी तरह इसकी और इसमें है। और आखिर में
I'll end with one of the Lori, جو ایک فلسطین بچے کی نام پہ انہوں نے کی ہے. اس کا عنوان ہے فلسطینی بچے کی لوری. مت رو بچے، رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے. مت رو بچے، کچھ ہی پہلے تیرے ابا نے اپنے غم سے رخصت لی ہے. مت رو بچے، تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی کے پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے. مت رو بچے، تیری باجی کا ڈولا پرائے دیس گیا ہے. مت رو بچے، تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرے ماہ دفنا کے گئے ہیں. مت رو بچے، امی، ابا، باجی، بھائی، چاند اور سورج، تو اگر روئے گا تو یہ سب اور تجھے رلوائیں گے. Thank you very much once again and welcome you all. بہت شکریہ ڈاکٹر جلبانی صاحب. میں اب دعوت دینا چاہوں گا ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد 1951 میں راولپنڈی خفیہ کیس کے سلسلے میں وہ فیض صاحب سے حیدرآباد جیل میں جا ملے، وہاں ان کے ساتھی بن کر رہے. انہوں نے ایک ناول بھی لکھی ہے دوڑتا چلا گیا. ظفر اللہ پوسنی صاحب. ناظرین، جناب محترم ظفر اللہ پوسنی صاحب. Mr. Nisar Ahmed Khurro, Mr. Miraj Mohammad Khan, respected members of the faculty of Zabist, students of Zabist, ladies and gentlemen. In early 1951, I was a young 25-year-old captain serving in the Army School of Signals at Rawalpindi, when providence or fate or whatever you call it pitchforked me into a dramatic event which later came to be known as the Rawalpindi conspiracy case. While this case finished my career in the army and I had to spend more than 4 years in jail, I have no regrets. In fact, I think it was a good fortune. And you'll ask why? Because this gave me the opportunity to enjoy the company of such icons of literature and culture as Mr. Faiz Ahmed Faiz and Sayyid Sajjad Zahir, whose names will forever be resplendent in the firmament of Urdu literature. They will always be remembered as some of the greatest people in the Urdu literature. And I came out of prison, I should say, a much more mature person, a much more well-read person, in fact, in all ways a better person than I was when I was thrown behind the bars. Today, as we celebrate the centennial of Faiz Ahmed Faiz, and it is being celebrated not only in Pakistan but all over the world, in the USA, in UK, in India. I now, in my 86th year of life, look back at those times and I have a feeling of nostalgia as I think about those of my friends who have passed away, because there was 15 of us in this Rawalpindi conspiracy case, and I am now the only survivor. And let's see how long I last. But in any case, وہ تو کہتے ہیں نا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے.
آج وہ کل ہماری باری ہے, but as long as one can carry on as well as one can, one should. My first meeting with Faiz Ahmad Faiz took place at the house of Major General Muhammad Akbar Khan, who was at that time the Chief of General Staff and who had been the leader of the forces of Pakistan which were fighting in Kashmir against the Indian. You remember in 1947 when partition took place, the question of Kashmir's accession came up, and both India and Pakistan wanted that Kashmir should accede to them. And Pakistan sent some tribals into Kashmir to pressurize the Maharaja to accede to Pakistan, which was rebuffed by the Maharaja, who acceded to India and brought in the Indian army. Then the Pakistani irregulars and others entered the state, and the war started there. And this Major General Akbar Khan was in charge of these operations from the Pakistani side. Now, while the Indian army was at that time commanded by General K.M. Karyappa, an Indian, the Pakistani forces were under the command of a British general, General Douglas Gracie. And this General Akbar Khan was a disgruntled man. He thought he had not received adequate support from the general, from the commander-in-chief, and from the Pakistan government. This made him think of staging a coup and continuing with the struggle in Kashmir. Now, this meeting which was held, I remember even today, the immense tension under which we were sitting there in this meeting. There were a number of military officers and 3 civilians, including Faiz Ahmad Faiz also. He was present there. But when General Akbar presented his plan, all the people there were psychologically not prepared for this sort of adventurism. And when the discussion lasted for about 8 hours, and it was a sort of very vigorous and furious pro and con and to and fro discussion, and eventually after all this discussion, the plan was rejected, was not accepted. During this meeting, Faiz Sahab was, in his usual manner, remained quiet. He is not a very talkative person, and I didn't hear him say much, but at the end he also voted against the plan, and the plan was rejected and the people dispersed, having abandoned it. Now, the conspiracy legally, the law says that when 2 or more persons agree to commit an illegal act, or a legal act by illegal means, that is a conspiracy. An agreement is the sine qua non of a conspiracy, an essential part of the conspiracy. When there is no agreement, there is no conspiracy. But when the trial took place, the government made the approvers are those people, of course, who abandoned their companions and gave evidence for the state against their old companions. They are approvers. Urdu mein jinko wada maaf gawah kehte hain. So 2 military officers became approvers, and they were made to tell a lie. They were made to say that agreement had been reached to do a conspiracy, to do the coup. So this lie was taken into consideration by the tribunal, and various sentences were given to the people. But وہ جو ابھی انہوں نے کہا تھا, شعر پڑھا تھا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یہ فیض صاحب نے اسی بات کے اوپر کہا تھا کہ بات تو ہوئی نہیں تھی اور اس کو بنا دیا گیا. مائی سیکنڈ میٹنگ وتھ فیض صاحب, یعنی یہ خوب ہے کہ پہلی میٹنگ جنرل صاحب کے وہاں ہو رہی ہے اور دوسری میٹنگ پولیس کی کسٹڈی میں ہو رہی ہے. کافی اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے والی بات ہے. ایک میٹنگ جنرل صاحب کے گھر پہ ہوتی ہے, دوسری میٹنگ پولیس کی کسٹڈی میں ہوتی ہے. فیض صاحب واز ایکچولی arrested earlier with the General Akbar and some other senior people. The rest of us
were rounded up a couple of months later. The first time when we went to the jail premises and were taken to our cells, I noticed that Faiz Sahab was very happy. He was very cheerful and almost chirping. बड़ी खुशी मना रहे थे. तो मैंने कहा फैज साहब क्या बात है, जेल में आने के बाद तो बहुत मुझे खुश नज़र आ रहे हैं. rather odd behavior. He said, खुश नज़र आ रहा हूँ, बात यह है कि पिछले 3 महीने से मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ और आज पहली दफ़े आप लोगों के साथ मुझे यहाँ पे जेल में रहने का इत्तेफाक होगा. और दिस इज़, and he actually uttered these words. He said, you know, this is the happiest moment of my life so far. Solitary confinement is such a terrible thing that he called this the happiest moment of his life so far, that he will be able to live with his friends and companions in the prison. This was the condition. And Faiz Sahab was, of course, I have said, rather a very quiet sort of person. He didn't talk much. He actually believed that one should not open one's mouth to speak unless one can improve upon the silence. That's what he thought. So, in any case, but in a jail you have to, when you are living with other people, you have to converse, and gradually his reserve broke down and he became free and used to meet with us and talk and became more talkative than he used to be. We were about 15 persons there, and I can say that most of us were certainly quite intelligent people. And since there was plenty of time in jail, the trial used to take place in the morning. We used to go at about 8 or 9 o'clock. Incidentally, the court was in the jail premises. So we used to go to the court in the morning, come back at about 2 o'clock. And then the whole evening and day was free for us. So there was plenty of leisure. There was plenty of leisure to Faiz Sahab to write poetry. I think the government did a good thing by putting Faiz in jail, because he would not have written such wonderful poetry if he had not gone to jail. So ये भी एहसान किया हुकूमत ने, अदब और लिटरेचर पे एहसान किया कि फैज साहब को जेल में भेज दिया और उन्होंने इतनी अच्छी किताबें वहाँ पे लिखी जिसका तारीफ हुई. जेल में जो वो रैंक का फ़र्क होता है ना, जनरल और कर्नल और मेजर और ये, वो सब ख़त्म हो जाता है बड़ी जल्दी. सारे एक सतह पे आ जाते हैं. Everyone comes on the same level. So there was no sir or janab or anything anymore. Everyone was at the same level. But certainly Faiz Sahab and Sayyid Sajjad Zahir not only were they older than us, but they were more educated and more intellectual than us. So we, the young military officers, that we were young at that time, gave them the proper respect and so on. एक वो मेजर इसहाक हमारे साथी थे, वो बड़े ब्रैश एंड बोल्ड किस्म के और मुंह फट किस्म के आदमी थे. फैज साहब सियालकोट के रहने वाले थे, तो मेजर इसहाक उनको अक्सर ओए मुंडिया सियालकोटिया कह के बड़ा पंजाबी में बुलाया करते थे. उनका ये अंदाज था, मगर फैज साहब बुरा नहीं मानते थे. ठीक है, अपने ही दोस्तार हैं, ठीक है. In jail, we were not supposed to, because we were upper class prisoners, we were not supposed to wear the jail vardi. We could wear our own clothes. तो हम तो military officer थे, वो तो usually trousers और bush shirt वगैरह ये पहनते थे. But Faiz Sahab was invariably dressed in spotless white kurta pajama. That was his dress, always. And he used to apply a lot of cologne and perfume also. And somebody once remarked that Faiz Sahab used a lot of perfume and cologne. So he said कि भाई जिससे तो सुन्नत है cologne लगाना. तो उसने एतराज़ किया कि फैज साहब आपका सुन्नत से कोई ज़्यादा ताल्लुक तो मुझे नज़र नहीं आता. तो कहने लगा क्यों नहीं, हम भी मुस्लिम तहजीब का हिस्सा हैं. I am also a part of the Muslim culture. मेरे जैसे लोगों को who had been brought up in
English schools and had at the age of 18 years become part of the westernized ambience of the British officer corps of the army. He used to consider me a Tommy, और क्या था मुझको Tommy कह के अक्सर बुलाते थे. और ये एक भी अजीब बात है कि फैज साहब, probably he is totally right there actually. He was himself of course a staunch Marxist, but people like me he considered nothing more than left liberals at best. And one Major Ishaq was the only person in our group among the army officers whom Faiz Sahib gave the designation of flaming sword of the proletariat. And Major Ishaq proved that he was, because after coming out of jail, he formed the Mazdoor Kisan Party and went to prison a number of times, and the strain and tension on him eventually led to his death at a very early age, which I very much regret. He was my great friend. He died at 62. Now, some interesting things. In jail, Faisal was very considerate and affectionate to me, being I was the youngest person there. I was very accomplished in singing army military songs, mostly of an obscene nature. And Faiz Sahib used to enjoy these dirty ditties and laugh vociferously and applaud me by calling me a paji or an idiot. And that was high praise from the great man. So this we were imprisoned in 1951. Now up to that point, the traditions of the British army were very much prevalent in the Pakistan army also. The Ziaul Haq and other, these mullahs came later on, you know, at that time it was a British sort of style of army. And the rituals of the officers' mess, which included imbibing of liquor also, was part of the, and among our groups, except for 2 or 3 Sufi gentlemen, all the other officers had been used to at least occasional bouts with the bashes, the liquor. So, but it is an interesting thing. One Lieutenant Colonel Ziauddin was used to be a regular imbiber and used to enjoy a few drinks religiously every evening, no pun intended. But the interesting fact is that all of us, when he came to jail, nobody, not a single person ever missed that he's not going to get a drink here, because nobody was an habitual. Nobody was used to this sort of thing. Even Faiz Sahib, जिनके मुतल्लिक़ ये समझ आता है कि बहुत पीते हुए, he never minded कि he didn't get a drink in prison 4 years without a drink, so he was obviously not an alcoholic. None of us were. He was a heavy smoker though, and smoking actually I thought was one of the factors which led to his early demise at 72. He was a very heavy smoker. There was always a cigarette in his hand. Being a poet, Faiz Ahmed Faiz was a great admirer of female beauty, but he was by no means a licentious man. Some people believe that Faiz Sahib was a Casanova or a Don Juan, a playboy or something, but that's totally wrong. Mr. Faiz was, he liked the company of women, who doesn't? I mean, but and he once quoted to us no less a person than Martin Luther, the founder of the Protestant religion. And Martin Luther had written, "He who loves not women and wine and song, he who loves not women and wine and song remains a fool his whole life long." Actually, Faiz Sahib never chased women, but I would say that apparently some women did chase him. And Faiz Sahib remained within the bounds of moderation in this aspect of life as in all others.
And one interesting fact is that though Faiz Sahib was himself short in stature, he was an admirer of tall women. And he used to wax eloquent when he saw a tall, statuesque lady. And as you know, his wife was also taller than him. During a long stay in prison, the one thing which very much impressed me about Faiz Sahib was his modesty in the realm of poetry. We used to praise him to the sky, and he would say, "What are you talking about? I am nothing." मीर एंड गालिब और इकबाल ये बड़े शायर थे भाई, हमने क्या चंद गज़लें नज़में लिख दी, क्या है, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी कभी उन्होंने अपने को उसमें इस किस्म की दिखाई नहीं कि कोई वो बहुत बड़े शायर हैं, बहुत आजी थी उनमें इस बात में। और ही वॉज द ग्रेटेस्ट एडमायरर ऑफ गालिब ऑफ कोर्स। एज यू नो, उनकी पहली किताब नक्श फरियादी गालिब के शेर से ली गई है। उसका टाइटल, उनकी किताब नक्श फरियादी थी, उसका टाइटल है गालिब का शेर, नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, आदमी है पैर है कागजी है पैर हनर पै करे तस्वीर का, उससे लिया। फिर उनका जो पूरा मजमुआ है कलाम है नुस्खा हाय वफा, वो भी गालिब के उस शेर से लिया है। तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, मजमुआ ख्याल अभी फर्द फर्द था। तो गालिब के बहुत ज़्यादा मुद्दा थे। और एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि जी फैज़ साहब ये बताइए कि उर्दू ज़बान की कौन सी गज़ल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो सोच के कहने कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है कहना, कौन सी गज़ल सबसे अच्छी है। दर्जनों गज़लें हैं जो अच्छी हैं, एक से एक बढ़कर है। अगर चलिए ये नहीं कि कौन सी अच्छी, आप ये कि आपके दिल को कौन सी लगती है। तो कहने लगे कि मुझको तो सबसे गज़ल वो पसंद है कि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चरागा किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। Another quality of Faiz was his coolness. He never he will never take offense. उनके मुतल्लिक़ कोई भी अखबार में छप गया है, मजमून उनके खिलाफ छप गया है, उनको कहा जी फैज़ साहब देखिए आपके मुतल्लिक़ इसने क्या कहा है, कहता है भी कहा है तो कहने दो, हम अपनी बात कहते हैं, वो अपनी बात कहे, क्या बात है, इसमें कौन सी बात है। Now this thing has totally vanished from our society. Tolerance, ये this is the height of tolerance, कि नाराज़ भी ना होना दूसरे की क्रिटिसिज्म के ऊपर। आज क्या है, आज तो नाराज़गी तो छोड़िए जी, आजकल तो हर एक शख्स वाजिबुल कत्ल है। वो तो मतलब ये है कि आप उनसे अग्री नहीं करते हैं तो आप वाजिबुल कत्ल हैं। ये जो फलाना अहमदी है इसको मारो ये वाजिबुल कत्ल है, फलाना शिया है इसको मारो ये वाजिबुल कत्ल है, फलाना वो अहले हदीस है या बरेलवी है या फला। एक तरफ ये सेक्टेरियनिज्म, दूसरी तरफ एथनिक, ये पंजाबी है ये पठान है ये महाजरी, क्या व्हाट द हेल हैव वी मेड ऑफ आवर सोसाइटी। इट्स अ टोटल मेस। एंड अंटिल वी सॉर्ट ऑफ फैज़ का जो मैसेज है, मैसेज ऑफ टॉलरेंस, मोहब्बत का मैसेज, एक दूसरे से को बर्दाश्त करने का मैसेज, ये आम जब तक नहीं होगा। इसी वास्ते हमने हुकूमत से एक वो दरख्वास्त भी की है, चीफ मिनिस्टर से भी और प्राइम मिनिस्टर से भी, कि फैज़ साहब का कलाम स्कूलों और कॉलेजों में लाजमी होना चाहिए। आखिर में यह है जी कि हम हैदराबाद जेल में रहे काफ़ी अरसा पहले, फिर जब सज़ा हो गई तो उन्होंने हमको टुकड़ियों में बांट के मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया। फैज़ साहब मोंटगोमरी जेल चले गए, मैं तो हैदराबाद जेल में जनरल अकबर के साथ रहा, कोई सजाद ज़हीर को मस्त जेल में भेज दिया। उसके बाद कभी कभी फैज़ साहब का कोई वहाँ से मेजर इसहाक फैज़ साहब के साथ थे, वो मेजर इसहाक का ख़त आ जाता था जिसमें वो इनका ताज़ा कलाम लिख के भेज देते थे और हम उसको तबर्रक के साथ तरह पढ़ के, मैं और अता यहाँ पे कराची जेल में पढ़ते थे और उसको बार बार पढ़ते थे और खुश होते थे। और फिर आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्रिजन every person became involved in his career, trying to restructure his life. We were all trying to restructure our lives, and especially the army officers whose careers had been totally devastated, and trying to find new occupations, which most of us did, I think.
I recollect Hyderabad jail with deep nostalgia, and I often say to myself, I must go there and see that ward where I was imprisoned for. But then I became busy and I'm not able to go, and now I'll ask Taj Haider Sahab to take me one day there and show me the ward, and I'll like to get myself photographed there. In the end, I would say that poets and intellectuals of the caliber of Faiz are born once in a generation, once in decades. So let us honor his memory by reading his works again and again, and again to imbibe the love of humanity and his yearning for peace and prosperity for the people of Pakistan. Thank you. बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह पोस्नी साहब। अब आने लगे हैं ज़ैबिस के एक तालिब इल्म उसामा सिद्दीकी, जो यहाँ आकर कुछ मुख्तसरन अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। दिल के अवाम लिए गुलशुदा शम्मों के कतार, नूर खुर्शीद से सहमे हुए उकताए हुए, हुस्न महबूब के सयाल सूरत की तरह अपने अंधेरे को लिपटाए हुए थपकाए हुए, गायते सूदो ज़यां सूरत आगाज़ो माल, वही बेसूद तजस्सुस वही बेकार सवाल। मोहतरम मेहमानान गिरामी, मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, तारीख़ कम ही उन लोगों की शाहिद रही है कि जिन्होंने चढ़ते सूरज को सलाम करने से इनकार कर दिया, कि जिन्होंने तागूत के सामने सीना तान कर खड़े होने की जुर्रत की, कि जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया, कि जिन्होंने हक़गोई का नारा बुलंद किया, कि जिन्होंने जुल्म जबर के खिलाफ ऐलाने जहाद किया, कि जिन्होंने घटाटोप अंधेरे में नवे सुबह 9 की नवीद सुनाई, और वो जो कि तारीख में अमर हो गए। और यकीनन फैज़ साहब उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हैं कि जिनके फ़लसफ़े जहदे मुसलसल को तारीख हमेशा याद रखेगी। फैज़ आते हैं रहे इश्क में जो सख्त मकाम, फैज़ आते हैं रहे इश्क में जो सख्त मकाम, आने वालों से कहो हम तो गुजर जाएंगे। बेशक फैज़ साहब तो इस मुल्क और लोगों के रहे इश्क में उस रास्ते से गुजर गए, उधर सुरखरू हो गए और अपने कलाम और फ़लसफ़े के ज़रिए हमें ये पैगाम दे गए कि हाथ अभी सलामत हैं, और जब तक ये हाथ सलामत हैं हम लोग हार नहीं मानेंगे। जब तक ये हाथ सलामत हैं हम वक्त के फ़िरौन को खुदा नहीं मानेंगे। जब तक ये हाथ सलामत हैं हम इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे, और जब तक ये हाथ सलामत हैं इस मुल्क पर खल्के खुदा का राज होगा। खूने दिल देकर संवारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल देकर संवारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। लेकिन सामीन कराम, मुझे आज बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1947 में एक कौम को मुल्क की ज़रूरत थी और आज उसी मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। अफसोस कि हमारे ये हाथ तो सलामत हैं मगर ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ये हाथ सलामत हैं एक दूसरे के गले काटने के लिए, हमारे ये हाथ सलामत हैं दूसरों का माल गसब करने के लिए, हमारे ये सलामत हैं मजदूर का हक मारने के लिए, हमारे ये हाथ सलामत हैं जुल्म करने के लिए, हमारे ये हाथ सलामत हैं दूसरे मुल्कों से भीख मांगने के लिए, हमारे ये हाथ सलामत हैं करप्शन करने के लिए, हमारे ये हाथ सलामत हैं अमेरिका के आगे हाथ जोड़ने के लिए, और हमारे ये हाथ सलामत है तासुब की भट्टी को हवा देने के लिए कि जिसमें ये मुल्क जलकर राख हो जाएगा। बकौले शायर, किस तरह का एहसास ज़ियां है जो हुआ गुम, किस तरह का एहसास ज़ियां है जो बचा है, मुल्क हादा गया हाथ से और चुप सी लगी है, एक लौंग गवा चाहे तो क्या शोर मचा है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम लोग इस बात को ठान लें कि जब तक हमारे ये हाथ सलामत हैं हम इस मुल्क को बनाते रहेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। आज इस मुल्क के नाखुदा इस मुल्क की आने वाली नस्ल है, इस मुल्क के नौजवान हैं, जो मैं हूं, जो आप हैं, हम ही फैज़ की वो खल्के खुदा हैं जो पाकिस्तान को एक दरख्शां सितारा बनाएगी। जाते जाते फैज़ का पैगाम में इकबाल की ज़बान में इसरा देना चाहूँगा कि न सलीका मुझ में एक कलीम का,
نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا. میں ہلاک جادوئے سامری تو قتیل شیوہ آزری. میرا عیش غم میرا شہد سم میری بود ہم نفس عدم. تیرا دل حرم گروے اجم تیرا دین خریدا ہے کافری. رم زندگی سم زندگی غم زندگی دم زندگی. رم غم نہ کر غم سم نہ کھا کہ یہی ہے شان قلندری. شکریہ. بہت شکریہ. اب آنے لگے ہیں ایک اور طالب علم زیبسٹ کے اسامہ شوکت صاحب جو بھی اپنی خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے. Till these hands are intact, till the blood rains, till the day my heart is honest, till there is life in my veins, we'll show those strong steel solid shoots, the power and strength of melodious flutes, in front of which the battle cries of great opposing forces dies. Honorable guests, ladies and gentlemen, Faiz Ahmed Faiz can be rightly called a legendary intellect, a revolutionary through his pen. In all of his works, he insisted the need of freedom and how one can speak against tyranny. In other words, his thoughts translated the feelings of the oppressed. His writings teach the reader not only words, but they instill in them a sense of standing for the right. Through philosophy, Faiz believed in social justice and economic equality, and therefore he always spoke and wrote about impartiality. Faiz's poetry gives us a long surviving message in today's troubled times. It tries to ignite within us the spark of struggle, the struggle for the right, the struggle for a better tomorrow. In another famous poem of his, he persuades the reader to speak free until there is time and strength. Speak, for your lips are yet free. Do speak up, for your thoughts are still yours. Speak, for your lissome body is your own, and must speak as your soul is still yours. The youth of today can extract a deep message through Faiz's poetry, through which he has passed the torch of yesteryears upon us, so that we should lead the way forward as torchbearers into a prosperous and free Pakistan. Thank you. बहुत शुक्रिया. अब मैं दावत देना चाहूँगा जद्दोजहद की उस मिसाल को जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा, वो सेनेटर भी रहे 7 साल तक, अदबी रिसालों के लिए भी लिखते रहे. उनकी तारीफ़ में ये भी कहा जाता है कि वो प्रोफेसर करार हुसैन के फ़र्जंद हैं, जनाब मोहतरम ताज हैदर साहब को. मोहतरम ज़फ़रुल्लाह पोशनी साहब, मोहतरम महराज मोहम्मद खान साहब, स्पीकर साहब, जिमी इंजीनियर साहब, अनीता शाह साहिबा, राज सईद साहब, ज़ाबिस्ट की फैकल्टी के मोअज़्ज़िज़ अरकान, ख़वातीन व हज़रात, ज़फ़रुल्लाह पोशनी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि हैदराबाद जेल में मैं ले जाके उनको वो बैरक दिखाऊं, जहाँ पे फैज़ साहब और उनके तमाम रफ़ीक़ान और रफ़ीक़ान ज़िंदा में से खुदा का शुक्र है कि हम अब तक हमारे पास ज़फ़रुल्लाह पोशनी साहब तशरीफ़ रखते हैं. और अगर नामुनासिब न हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, एक हुकूमत थी जिसने उन्हें गद्दार कहा, एक हुकूमत थी जिसने उन्हें वतन दुश्मन और पता नहीं क्या क्या कहा और पाबंद सलासिल किया और जेल की दीवारों के पीछे रखा. लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आके उन जिंदा के तमाम रफ़ीक़ों को
एजाज़ी शील्ड देंगे और कहेंगे कि हाँ ये वो लोग थे कि जिन्होंने एक तरक्की पसंद पाकिस्तान को ख्वाब देखा था, और उस तरक्की पसंद पाकिस्तान के ख्वाब के लिए जहाँ पे उजाला दाग न हो बल्कि रोशन सुबह हो, उस तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए जहाँ हक दिए जाएं, इन्होंने तकलीफ़ें उठाई, जिंदा की, जबर की। जनाब स्पीकर, आपकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं सिंध असम्बली को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि फैज़ साहब का साल मनाने के सिलसिले में आपकी सरबराही में असम्बली ने करारदाद पास की। एक और करारदाद की तजवीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो अभी ज़फ़रुल्लाह पोशनी साहब की गुफ्तगू से चीज़ सामने आई है। वो ये कि हम एक करारदाद पास करें कि वो बैरक जहाँ फैज़ और उनके रफ़ीक रहे और जिन्होंने इतनी तकलीफ़ें उठाईं जमहूरियत के लिए, आज़ादियों के लिए, हुकूक़ के लिए, सुबह रोशन सुबहों के लिए, उसको हम एक कौमी यादगार करार दें और वहाँ पे कोई ऐसी यादगार बनाई जाए कि आने वाले जेलें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जहाँ जहाँ आज़ादी की, हुकूक़ की जंग लड़ी गई है, वो कोट लखपत जेल की भगत सिंह की बैरक हो या कराची जेल की मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बैरक हो कि जिसकी ज़ियारत हम सबको बार बार नसीब हुई है, वो तमाम चीज़ें, या फैज़ साहब की हैदराबाद जेल की बैरक हो, ये तमाम मकामात इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि हम उन्हें कौमी यादगार समझें और हमारी आने वाली नस्लें जाएं, आज से 1000 साल बाद भी जाएं और कहें कि यहाँ वो लोग गिरफ्तार थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ ख्वाब देखे थे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए तकलीफ दी। मैं जब आ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि हाँ, फैज़ को मैंने पहली दफ़ा कब देखा, और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि फैज़ को जब मैंने पहली दफ़ा देखा उस शाम से उम्मीदों का सफ़र मेरी ज़िंदगी का शुरू हुआ। 7वीं 8वीं क्लास का तालिब इल्म, कराची यूनिवर्सिटी यहाँ अपने पिछले कैंपस में थी जो शहर में वाक़ था। मेरी बड़ी हमशीरा तालिब इल्म थी और जैसे उस ज़माने में होता था कि बच्चियाँ अपने भाइयों को लेके कहीं भी चली जाती थीं और आज़ादी से, तो फैज़ साहब जेल से रिहा होकर तशरीफ़ लाए थे और उस ज़माने में ये पाबंदियाँ नहीं थीं, शायर बुलाए जाते थे और वहाँ उनके एजाज़ में एक छोटी सी तकरीब हुई थी जिसमें यूनिवर्सिटी के तलबा सबके सब शामिल थे, असातिज़ा शामिल थे। कई तकरीरें हुई और उसके बाद फैज़ साहब तशरीफ़ लाए। सूरज डूब रहा था और वो मुसलसल एक खिड़की से बाहर देख रहे थे डूबते हुए सूरज की तरफ, और बालों में उंगलियां, जो उनका एक महबूब तरीका था, वो फेर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा, दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। अब ये एक जहन पे, और जिस तरीके से, और बार बार उन्हें ये शेर पढ़ने के लिए कहा कि हर चंद की ये गज़ल का मतला है, और पूरी गज़ल उन्होंने सुनाई। लेकिन ना मुझे वो तकरीरें याद रहीं, ना गज़ल के बाकी अशार। अगर कोई शेर असर कर गया तो वो ये था कि लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। इस उम्मीद के सहारे एक दुश्वार सफ़र, एक कठिन रास्ता आसान होता गया। बड़े बड़े पसपाइयाँ हुई, बड़े बड़े जुल्म हुए। महराज भाई यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, क्या क्या हमारे घर पे नहीं हुआ। महराज भाई को किस तरीके से वहाँ से गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या क्या तशद्दुद नहीं किए गए महराज भाई पे और मेरे बड़े भाई पे अय्यूब खां के मार्शल लॉ में। लेकिन ये फैज़ साहब की शायरी थी और ये फैज़ साहब की ललकार थी जालिमों को, कि जो बार बार हमें हौसला देती थी और हमारी उम्मीदों को ख़त्म नहीं होने देती थी। बिखर गया बायां बाजू, तरक्की पसंद बिखर गए। कहीं किसी तालिब इल्मों की अंजुमन में, कहीं किसी बज़्म अदब में, किसी ट्रेड यूनियन में,
किसी तरीके से कोई मोहल्ले के ग्रुप में वो बैठ के अपनी बात करते थे, अपने पैगाम को आगे बढ़ाते थे। हसन नासिर को जिस तरीके से शहीद किया गया वो सब हमारे सामने था, और उसमें भी ये खौफ लगा रहता था कि हम 4 आदमी जो बैठे हैं इसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो जाके इत्तला दे देगा कि हम कुछ तरक्की पसंदी की बातें कर रहे थे, कुछ सोशलिज्म की बातें कर रहे थे। और इसलिए एक शकूक व शुबहात की एक फ़िज़ा थी। मैं आपको बताऊं निसार साहब कि मैं और करामत अली हमने कहा समाजी काम किया जाए। एक ब्लैक बोर्ड हमने उठाया और ये गुल अहमद टेक्सटाइल के सामने जाके खड़े हो गए और मज़दूरों को अपना नाम लिखना सिखाते रहे कि जनाब आप अपना नाम लिखिए। 10 मिनट नहीं गुजरे थे कि हमारा ब्लैक बोर्ड और हमारी चौक, हम दोनों थाने के अंदर थे, और अच्छी पिटाई करके हमें रात को वहाँ छोड़ा गया कि तुम ये क्या कर रहे हो, और यहाँ पे तुम ज़रूर कोई ख़तरनाक लोग हो कि जो मज़दूरों को अपना नाम लिखना सिखाते हो। ये वो हालात थे, ये वो हालात थे जिसके अंदर वो शख्स सामने आया कि जिसके नाम पे आज ये इदारा है जहाँ पे हम खड़े हुए। और महराज भाई और सब लोग, ये सब के सब उस काफ़िले में शामिल हुए, और जो बिखरे हुए तरक्की पसंद अनासिर थे, जो बिखरे हुए इनकलाबी थे, उनको एक सियासी प्लेटफॉर्म मिला, और उस सियासी प्लेटफॉर्म से आवाज़ सुनी गई, मजदूरों की सुनी गई, गरीबों की, किसानों की, तालिब इल्मों की, जो और मुल्क के दानिश्वर थे उनकी, वो लोग कि जो इस मुल्क के लिए ख्वाब देखते थे, उनको एक सियासी प्लेटफॉर्म मिला, और वो सियासी प्लेटफॉर्म बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी ताकत बना। अब ये कि यही वो उम्मीद है जिसने बार बार के मार्शल लॉ, बार बार की फौजी आमरीतों के दरमियान, ज़िया जैसी आमरीत, इतनी भयानक आमरीत तारीख़ में कभी नहीं हुई, परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत, इसके ख़िलाफ़ हमें साबित कदम रखा, और हम आगे बढ़ते गए, हम कुर्बानियाँ देते गए। लेकिन ये कि दूसरे आते गए, जो फैज़ साहब ने फरमाया कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे और शाख के काफ़िले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर करते ले दर्द के फासले। ये कारवान आगे बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते गए उसी उम्मीद के सहारे, फैज़ के उन्हीं शेरों के सहारे। अब बहुत रास्ता तय हो चुका है, और मैं अभी जो मुझे ताख़ीर हुई है वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम में मैं था, और मैंने उसमें यही कहा कि जमहूरियत हमें इसलिए पसंद है, और जमहूरियत के लिए हम इसलिए कुर्बानी देते हैं, और जमहूरियत को हम इसलिए इस मुल्क में मुस्तहकम करना चाहते हैं कि जमहूरियत में जवाबदारी होती है कि आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, लोग उस पर राय देते हैं। और मैंने उन्हें बताया कि आज खुदा का फजल है कि अपोजिशन ऐवान सदर के सामने सड़क पे धरना दे रही है। कल फौजी आमरीत के अंदर हम इस सड़क से गुजर नहीं सकते थे, और अगर गुजरते भी थे तो पुलिस की गाड़ियों में यहाँ से गुजरते थे। ये जो जमहूरियत है, और लोग इस पर एतराज़ात करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये जमहूरियत ने हमें क्या दिया, और मैं उन तमाम एतराज़ात पे अफसरदा नहीं हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि हाँ इस जमहूरियत ने और कुछ दिया हो या ना दिया हो, आपको खुल के बोलने का, खुल के अपनी अंजुमन साजी का, खुल के आवाज़ उठाने का एक रास्ता दिया है। और यही रास्ता है कि जिसको अगर हम मज़ीद मुस्तहकम करें और जिसको कि हम यकीनी बनाएं तो फिर हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा ये मज़दूरों किसानों का सफ़र, ये मज़लूमों का सफ़र, ये आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो उम्मीद है, ये जो हमेशा रोशन रहती है, ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, और ये इसी उम्मीद के सहारे अब हम इस मुल्क को यहाँ तक ले आए। और मुझे यकीन है, माय डियर डॉटर्स, माय डियर सन्स, माय डियर चिल्ड्रन, आई एम कॉन्फिडेंट that when your generation takes over from us, this country shall be a much better country to live in, where there shall be rights. जिन्होंने हमसे पहले कुर्बानियां दी, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चों, मैं तुम्हें अलाउद्दीन अब्बासी का बताना चाहता हूं। पिछली हुकूमत में मैंने एक मीटिंग रखी, अलाउद्दीन अब्बासी साहब से गुजारिश की कि तशरीफ़ लाइए। उन्होंने कहा कि ताज साहब मैं इस तारीख़ को घर से नहीं निकलता, मैं घर में अपने घर वालों के साथ रहता हूँ,
اور مجھے ایک دم یاد آیا کہ ہاں مزار قائد اعظم پہ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا اور اس پہ ٹیئر گیس چلی تھی اور ٹیئر گیس کا شیل عباسی صاحب کی بیگم کو لگا تھا اور وہاں ان کا انتقال ہوا تھا اور وہیں اسی حالت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا تھا بندر روڈ پہ. آج وہ بچہ ہمارے ایک ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی میں، جو اس حالت کے اندر سڑک پہ پیدا. لیکن لوگ کس کس دشواری سے گزرے ہیں، کیا کیا جد و جہد انہوں نے کی ہے. اور میں اس نئی نسل کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم حاصل کر چکے ہیں اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کی حفاظت کریں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سلسلہ ہم جہاں تک لے آئے ہیں اس کو مزید آگے بڑھتا ہے. رکاوٹیں بہت کم ہو چکی ہیں اور جب رکاوٹیں کم ہوتی ہیں تو رفتار آگے بڑھتی ہے. میں فیض صاحب کے 4 مصروں پہ ختم کرنا چاہوں گا جو کہ ہمیشہ مجھ پہ ایک عجیب سا تاثر چھوڑ کے جاتے ہیں. اندھیرا ہے، راز تک سنائی نہیں دیتا، قافلہ در بدر ہے. اور فیض اس میں کہتے ہیں ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر، ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر، منتظر ہوگا اندھیرے کی فصیلوں کے ادھر. ان کو شعلوں کے رجز اپنا پتہ تو دیں گے، خیر ہم تک وہ نہ پہنچیں بھی صدا تو دیں گے. دور کتنی ہے ابھی صبح بتا تو دیں گے. موو آن مائی چلڈرن ایور آن ورڈس. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب. میں اب دعوت دینا چاہوں گا ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے سیاست کا آغاز تب کیا جب وہ خود ایک طالب علم تھے نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ. وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہے اور حالہ کانفرنس کا حصہ رہے جہاں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. ترقی پسند عناصر کے ساتھ کام کرتے رہے. وفاقی وزیر بھی رہے جناب محترم معراج محمد خان صاحب. جناب ظفر اللہ پوشنی صاحب، جناب نثار کھوڑو صاحب، محترم تاج حیدر صاحب، رفیقوں اور دوستوں، شاعری سے اور ادب سے میرا کبھی کوئی واسطہ اور سروکار نہیں رہا. میں ایک اکھڑ مزاج سا شخص، لڑنے والا، بھڑنے والا، میں یہ تو جانتا ہوں اور اتنا تو سمجھتا ہوں کہ جو شاعری ہے یا موسیقی ہے یا مصوری ہے، یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنانے میں مددگار ہوتی ہے. پر ہمارے جیسے معاشروں میں ادیبوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، شاعروں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، فنکاروں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، موسیقاروں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، رقاصوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، وہ ایک افسوسناک اور دردناک داستان ہے. اور اگر ہم نے اپنی اس روش کو نہیں بدلا تو ہم اپنے ملک کا جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، اس میں اضافہ نہیں کر سکیں گے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تاریخ سے رحمان بابا کو مٹا دیا جائے
تو فرنٹیئر کی حسن و خوبصورتی دم توڑ جاتی ہے. اگر پنجاب سے بلے شاہ کو بھول جایا جائے، اقبال و فیض کو نظر انداز کر دیا جائے، یا جالب کو بھول جایا جائے، تو پنجاب کا سارا حسن و سلامتی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. اگر ہمارے اس صحرائی صوبے میں ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست جیسے لوگوں کو بھول جائیں تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آج بلوچستان سے ہم کتنے لوگوں کو بھول گئے ہیں. مستوکلی کا نام کوئی لیتا ہے؟ سب بھولتے چلے جا رہے ہیں. ہماری تہذیب تو ان بڑے انسانوں سے عبارت تھی، لیکن اب یہ تہذیب دولت اور سرمایہ کی کشمکش، امیر بننے کی خواہش، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کی خواہش پہ دم توڑتی جا رہی ہے. میرے دوستوں اور رفیقوں، آپ کہیں گے کہ فیض صاحب سے میرا کیا تعلق ہے؟ پھر اگر میرا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض اردو کے ایک بڑے شاعر تھے، اور ان کا نام میر تقی میر. وہ میر تقی میر جو یہ کہتا تھا پوچھنے صاحب کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. میر تقی میر مرزا اسد اللہ خالد لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. اقبال اور فیض کے نام سے زندہ ہے. اپنی تاریخ کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے ہمیں کبھی کبھی کہ آج کے اس دور میں اگر آپ سوچیں تو کوئی کہتا ہے کہ ہم کرپٹ اسٹیٹ ہیں، کوئی الزام لگاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں، کہیں سے دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم فیلڈ اسٹیٹ ہیں. اس حالات میں جب ہر سمت ہم پر ملامت کی سنگواری ہے، ایک ایسے کٹھن وقت میں، ایک ایسے مشکل وقت میں آج ہمارا نام کیسے زندہ ہے؟ نہیں، ایک اور شخص بھی ہے جس کی دنیا 7 سالہ تقریبات منا رہی ہے، اور اس کا نام فیض احمد فیض ہے. یعنی وہ ہے نا کہ ان دونوں میں رن پڑتا ہے نت بستی بستی نگر نگر. تو کچھ لوگ تو کالک بھر رہے ہیں اس ملک کے چہرے پر، اور فیض اس ملک کے چہرے کو خوشنما بنا رہا ہے، خوبصورت بنا رہا ہے، نت نئے رنگ دے رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو، جب ہم طالب علم تھے تو ایک دفعہ ہمیں ہماری تنظیم نے حکم دیا کہ اس بار یعنی 1963 میں جو کنونشن ہو رہا ہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا، اس میں میراج احمد خان آپ فیض صاحب کو بلا کر لائیں گے.
اب یہ ایک مشکل کام تھا. فیض صاحب عام طور پر وہ جو دھواں دھار تقریروں والا ماحول ہوتا ہے، لوگوں کو اقتدار سے گرانے والا ماحول ہوتا ہے، عوام کو اقتدار میں بٹھانے والا ماحول ہوتا ہے، وہ جو بغاوت ماحول ہوتا ہے، وہ اس سے بہت دور تھے. وہ دھیمی سروں کے آستی تھی، جیسے کوئی چیز پکتی ہوئے تو ہلکی آنچ پر پکتی ہے، آہستہ آہستہ جیسے قوموں کی تربیت کی جاتی ہے. تو ہم فیض صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہوں کرتے رہے کہ نہیں مجھے کچھ یہ کام ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ کراچی میں یہاں PCHS میں ان کا گھر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. ہمیں ایسا لگا کہ فیض صاحب ہیلے بہانے کر رہے ہیں، ٹالم ٹول کر رہے ہیں، آنا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے کہا فیض صاحب ہم تو آپ کو لے کے جائیں گے. اب آپ عجیب بات سنیے کہ کہنے لگے کہ چلو اچھا ہم تمہارے ساتھ چلے چلتے ہیں، لیکن ہم تم سے 2 سوال کریں گے. اگر تم اس 2 سوالوں کا صحیح جواب دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلے چلیں گے. ہم نے کہا نہیں فیض صاحب ایسی باتیں نہ کریے، آپ بہت کوئی مشکل سوال کریں گے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا اور ہم غلط جواب دیں گے تو ہمارے طالب علم ناراض ہو جائیں گے. کہنے نہیں میں بہت آسان سوال کروں گا. فیض صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ کہ سوشلسٹ ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں سوشلسٹ ہوں. ممکن ہے آج کے دور میں سوشلسٹ ہونا گالی ہو، ہمارے دور میں سوشلسٹ ہونا بڑی بڑی زبردست تہذیب، تمدن اور انسانی وقار کی علامت تھا. ہم نے کہا ہم جی ہاں ہیں. تو انہوں نے کہا تو یہ بتاؤ کہ تم انفرادیت میں یقین رکھتے ہو یا اجتماعیت میں یقین رکھتے ہو؟ ہم نے اس کا بھی فرفر جواب دیا کہ ہم انفرادیت میں یقین تو رکھتے ہیں لیکن اجتماعیت کے حلقے میں انفرادیت کو رکھتے ہیں. فیض صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا ہم تمہارے سیشن میں ضرور آئیں گے. اور پھر 1963 کو جب ہم انہیں سیشن میں لے گئے، وہ کم گو شخص تھے، چھوٹی سی تقریر کرتے تھے. تو جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے، پتہ نہیں کوئی 63 کا کوئی شخص اگر زندہ ہے تو اسے یاد ہوگا، کیٹرک ہال میں ایک چھوٹا سا ہال ہوتا تھا. فیض صاحب تقریر کرنے تو لڑکوں کو بے پناہ جوش تھا، ہر طرف سے نعرے لگ رہے تھے سوشلزم زندہ باد، سامراج مرد آباد، سب نے جمہوری نظام آئے آئے، سمجھے نا، ایشیا سرخ ہے. تو فیض صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی تھی، میں کہتا ہوں کیسی زبردست پیشین گوئی کی تھی. تو فیض صاحب مسکراتے رہے، اور اگر وہ مسکرائیں نہیں بھی تو اللہ نے انہیں اس قدر خوبصورت چہرہ دیا تھا کہ وہ ہمیشہ لگتا تھا جیسے مسکرا رہے ہیں. تو کہنے لگے دیکھو یہ تمہارے نعرے لگانے سے کیا سامراج مر جائے گا؟ ہم نے کہا نہیں مر جائے گا، لیکن ہمیں یہ حق تو ہے کہ ہم سامراج مرد آباد کا نعرہ لگائیں. کہنا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل درست ہے، یہ تقریر کا حصہ ہے ان کی. پھر نعرے لگنے لگے ہم امریکی سامراج مرد آباد. تو انہوں نے کہا دیکھو امریکی سامراج کو باتوں سے شکست نہیں ہوگی، امریکی سامراج کو اس وقت شکست ہوگی. ان کے الفاظ تھے جب ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی محکوم اقوام
یہ بالکل میں ایگزیکٹ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی محکوم اقوام اور مظلوم اور کچلے ہوئے طبقات ہر محاذ پر امریکی سامراج کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو للکار کریں گے. اور انہوں نے کہا پھر بھی میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ ایشیا سے، افریقہ سے، لاطینی امریکہ سے اسے جانا پڑے گا. میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ ویتنام میں اسے شکست فاش ہوگی. میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ ایک دن کوریا سے اسے اپنی فوجیں ہٹانا پڑیں گی. اور انہوں نے کہا پھر بھی شاید یہ نہیں مرے گا. انہوں نے کہا بچوں میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جب مرے گا جب امریکہ کے عوام باشعور ہو جائیں گے اور اس کے خلاف بغاوت کریں گے. اور آج میں فیض صاحب ہم میں نہیں ہیں، لیکن میرے دوستوں اور رفیقوں، فیض صاحب کی یہ جو پیشین گوئی تھی آج پوری ہو رہی ہے. آج وال اسٹریٹ پہ نعرے لگ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی فوجوں کو عراق سے واپس بلائے. آج وال اسٹریٹ میں نعرے لگ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے اپنی فوجوں کو واپس بلائے. آج وال اسٹریٹ میں نعرے لگ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا سرمایہ جو جنگ و جدل پہ خرچ کرتا ہے وہ ختم کرے اور عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سرمایہ لگائے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا دیکھنے والا شخص تاریخ میں پیدا نہیں ہوگا. اور آج میں فیض صاحب کو کہتا ہوں مبارکباد کہ فیض صاحب آج امریکہ کے لوگ جاگ کھڑے ہوئے ہیں. آج امریکہ کے لوگوں نے اپنا محاذ سنبھال لیا ہے اور آپ کی وہ جو خواہش تھی کہ سامراج کو شکست ملے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اب پوری ہونے جا رہی ہے. میرے دوستوں اور رفیقوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ فیض صاحب کو اس ملک سے بہت محبت تھی. جو شخص قید خانے میں ہو اس میں تو تلخی آنا چاہیے، لیکن ان کی قید خانے میں رہنے کے باوجود تلخی نہیں آئی. انہیں قلعے میں بھی رکھا گیا. لاہور فورٹ میں جہاں حسن ناصر کو قتل کیا گیا تھا انہیں بھی وہاں رکھا گیا. ان سے بھی کتنے پیسے ہیں، کتنی دولت ہے، کتنا سرمایہ ہے، ہم کو ذرا حساب کتاب بتاؤ. فیض صاحب سے حساب کتاب ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے لیتے رہے. اور ایک بڑی عجیب سی بات، اگر مجھے یہ میرا دوست نثار کھوڑو اجازت دے اور میرا دوست اجازت دے تو میں یہ بتاؤں ان کو کہ ایک دفعہ ایک کیونکہ آپ نے کہا نا کہ میں وزیر بھی تھا، بڑا بدقسمت وزیر تھا میں ویسے. تو ایک دفعہ یہ جو وفاقی وزیر تھا وہ ایک اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ہمیں بتایا گیا کہ یہ دیکھیے ہم نے جو ہے میاں انور علی کو، کوئی ہوتے تھے شاید پوسنی صاحب جانتے ہوں پولیس کے، کہ ہم نے میاں انور علی کو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری سپرد کی ہے، اپنی حفاظت کی ذمہ داری سپرد کی ہے. تو سب نے کہا واہ 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 واہ، مبارکباد 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 مبارکباد.
تو ہم نے کوئی کچھ نہیں کہا، خاموش بیٹھے رہے، کیونکہ وقت کا ہمارا دوست حاکم تھا ذوالفقار علی بھٹو، ہم کیا کہہ سکتے تھے، ہم سر جھکائے ہوئے بیٹھے رہے۔ تو ہمارے دوست کی عادت تھی کہ وہ سوال ضرور کرتے تھے اور جواب سننے کا ان میں حوصلہ تھا۔ کہنے لگے لیڈر تم کچھ نہیں کہو گے کیا، تم کچھ نہیں کہو گے کیا؟ میں نے کہا کہ جی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں تم کیوں کچھ نہیں کہو گے؟ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کہوں کہ آپ نے جب آپ اقتدار میں نہیں تھے تو ایک اخباری بیان دیا تھا جس میں کہا تھا کہ حسن ناصر کے قاتلوں کی انکوائری کروں گا میں، لاہور فورٹ میں انہیں کیسے مارا گیا، اور جو پولیس افسر زندہ تھے ان کو سزائیں دوں گا۔ آج آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے یہاں بٹھا لیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ بس پھر میں میٹنگ سے اٹھ کے چلا گیا اور میٹنگ بھی اسی وقت برخاست کر دی گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے یہ بات یاد کرائی ہے۔ میں سعید احمد کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں بالکل وہ ایک اور جو فیڈرل سیکورٹی فورس کا چیف تھا، کیا نام تھا اس کا کوئی مسعود محمود، اس کا ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اتنا تو سمجھتے تھے کہ یہ گواہان ہیں۔ بہرحال فیض صاحب کو بہت تکلیفیں دی گئی، بڑی تکلیفیں دی گئی، اور شاید میں نے کسی سے سنا تھا یا کہیں پڑھا تھا یا مجھے تاج حیدر نے بتایا تھا کہ ایک فرد تھا جس کا نام فرانس میں ژان پال سارترے تھا۔ تو اس زمانے میں الجزائر کی جنگ آزادی چل رہی تھی، اور یہ جو فرانس کا باشندہ اور ادیب تھا ژان پال سارترے، وہ الجزائر کی جنگ آزادی کی حمایت کرتا تھا۔ تو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہاں کے، تو انہوں نے ان کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا، اور وہ ان کا وارنٹ گرفتاری لے کے ڈی گال کے پاس گئے، جو صدر تھے شاید فرانس کے اس وقت میں۔ ان کے پاس ان کا وارنٹ گرفتاری، خواتین و حضرات سننے والی بات ہے کہ اس وارنٹ گرفتاری کو دیکھ کر انہوں نے اسے واپس کر دیا ڈی گال نے، اور کہا ژان پال سارترے تو فرانس ہے، میں فرانس کو کیسے گرفتار کر سکتا ہوں؟ یہاں جالب کو گرفتار کیا گیا، جس بیرک کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا بہترین دوست حبیب جالب، مزدوروں کا ساتھی، کسانوں کا ساتھی، وہ بھی اس بیرک میں رہا ہے۔ تاج حیدر ضرور جلد از جلد اس کو بناؤ، اس بیرک میں بھی رہا ہوں، تم ضرور جلد از جلد اس بیرک کو بناؤ۔ اس بیرک کے اندر فیض احمد فیض بھی رہے ہیں اور پوشنی صاحب بھی رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے عطا اللہ مینگل، خیر بشمری، اور ایک اور بڑے لیڈر تھے، نام ان کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ میر غوث بخش بزنجو، وہ بھی وہیں گرفتار رہے ہیں۔ جلد از جلد تم ایک نیشنل میوزیم میں تبدیل کرو، یہ تمہیں مبارکباد دوں گا اگر تم نے یہ کام کیا تو۔ رفیقو، کبھی کبھی جو فرد ہے وہ بے شک، اقبال کہتے تھے کہ فرد قائم رب سے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، مگر تاریخ میں کبھی کبھی مملکتیں افراد سے پہچانی جاتی۔ اگر میں کہوں مہاتما گاندھی تو میرا خیال آپ جو اس درسگاہ کے لڑکے ہیں آپ میں سے بیشتر کہیں گے آپ ہندوستان کا ذکر کر رہے ہیں، بھارت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر میں کہوں ماؤ زے تونگ تو آپ کہیں گے کہ آپ چین کا ذکر کر رہے ہیں۔
اگر میں کہوں جمال عبد الناصر تو آپ کہیں گے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں مصر کا ذکر کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی فرد سے مملکتیں پہچانی جاتی ہیں. اور یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب بات ہے کہ کبھی شاعروں سے مملکتیں، ادیبوں سے مملکتیں پہچانی جاتی ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ولیم شیکسپیئر کون تھا، کہاں کا تھا، تو آپ سب کہیں گے انگلستان کا تھا. فوراً آپ کے ذہن میں انگلستان کا نام آئے گا. جان پال سارترے کا نام لوں گا تو فرانس کا نام آئے گا. پابلو نرودا کا نام لوں گا تو چلی کا نام آئے گا. ناظم حکمت کا نام لوں گا تو ترکی کا نام آئے گا. اور محمود درویش کا نام لوں گا تو آپ کو فلسطین یاد آئے گا. یعنی کبھی کبھی شخصیات اور شاعر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے ناموں سے وطن کو یاد رکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیض کا نام بھی ادب اور شاعری کے اعتبار سے پاکستان کی پہچان بن گیا ہے. اور پاکستان کی پہچان انمٹ ہونا چاہیے. ذرا خوبصورتی تو دیکھیے کہ ہم جب نوجوانی میں تھے تو اس کی ہم نے نظم پڑھی تھی. اپنی بچیوں کو بتاتا ہوں کیونکہ اب ہمارا بڑھاپے کا دور آ گیا ہے. لیکن عشق میں جو جوانی اور بڑھاپا کچھ نہیں ہوتا. اگر عشق جوانی میں کسی خاتون سے ہو سکتا ہے تو تمام زندگی لیلائے وطن کے ساتھ بھی عشق کیا جا سکتا ہے. مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ بھی عشق کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، تو میں ایک نظم ان کی آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. میں نے پڑھی، بہت میں خوش ہوا تھا جب میں جوان تھا کہ یاد کی راہ گزر، یاد کی راہ گزر جس پہ اسی صورت سے مدتیں بیت گئی ہیں تمہیں چلتے چلتے. وشی صاحب، یاد کی راہ گزر جس پہ اسی صورت سے مدتیں بیت گئی ہیں تمہیں چلتے چلتے ختم ہو جائے. جو دو چار قدم اور چلو موڑ پڑتا ہے جہاں دشت فراموشی کا. جس سے آگے نہ کوئی میں ہوں نہ کوئی تم ہو، سانس تھامے ہیں نگاہیں کہ نہ جانے کس دم تم گزر جاؤ، پلٹ آؤ یا مڑ کر دیکھو. آپ اس نظم کا حسن دیکھیے، آپ شاعری کا کمال دیکھیے، کیسے کیسے، کیونکہ ان کا وسیع مطالعہ تھا فیض صاحب کا. وہ کئی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے. انگریزی میں ان کی مہارت، اردو میں ان کی مہارت، فارسی میں ان کی مہارت، عربی میں ہے میں. تو انہیں موتی چننے میں بڑی آسانی ہوتی تھی. جب وہ زبان کے موتی چنتے تھے اور انہیں جگہ جگہ پروتے تھے تو ان کو بڑی آسانی ہو جایا کرتی تھی. تو آپ غور کیجئے کہ فیض صاحب کی طرف میری کبھی توجہ نہیں تھی. لیکن ایک دن جیل خانے میں 1958 میں جب ہم لوگ گرفتار ہوئے، جب ماشاءاللہ لگا تو ہم قرادی کے جیل خانے میں گئے. تو اس زمانے میں لاک نہیں کرتے تھے سیکورٹی ایکٹ کے. اس کو کوئی، میں جب دیر تو نہیں لگا دی، میں نے لگا دی تو کہہ دو میں اتر جاتا ہوں، میرے دوست کو کہیں جانا ہوگا تو کہیں سیشن ہو رہا ہوگا، سمجھے نا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کی ایک نظم میں نے ان کی نظم، میں صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے آسمان کا مطالعہ کیا، چاند تاروں کا مطالعہ کیا، سمجھے نا، ستاروں کے ٹوٹنے ڈوبنے کا مطالعہ کیا. تو میں آپ کو فیض کی منظر نگاری، ان کی شاعری کا حسن نچوڑ کے آپ کے پاس پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ رات باقی تھی ابھی جب سر بالی آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے، جاگ اس شب جو میں خواب.
तेरा हिस्सा थी, जाम के लब से तहे जाम उतर आई है, और रुए जाना को विदा करके उठी मेरी नज़र, रुए जाना को विदा करके उठी मेरी नज़र, शब के ठहरे हुए पानी की स्याह चादर पर जा बजा रक्स में आने लगे चांदी के भंवर, चांद के हाथों से तारों के कवल गिर गिर कर डूबते तैरते मुरझाते रहे, खिलते रहे, रात और सुबह बहुत देर गले मिलते रहे। कैसे हम उन्हें कैसे उन्हें भूला जा सकता है? उन्हें बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। कोई भूल सकता है कि मोती हो के शीशा जाम के दुर जो टूट गया सो छूट गया, तो नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं। तवील नज़म है, क्या हुस्न है नज़म का। और आखिर में कि उठो सब खाली हाथों को उस रन से बुलावे आते हैं। वो जो कुछ कालख बन रहे हैं, कुछ अपने वतन को जगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, गरीबों उनमें एक तसादुम हो रहा है, उस रन में हमें मदऊ किया जा रहा है। ये हमारा फैज़ था। हमारे फैज़ की एक आखिरी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वो उनकी नज़म पढ़ दूं, वो आप याद सुन लीजिएगा गौर से। फैज़ साहब को जिला वतन कर दिया गया। अच्छा, फैज़ साहब को याद ख़त्म कर रहा हूँ। फैज़ साहब को जिला वतन किया गया, तो फैज़ साहब ने बैरूत में जिला वतनी में नज़म लिखी। मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार रोता हूँ। जरा सुनिएगा। वो दर खुला मेरे गम कदे का, वो दर खुला मेरे गम कदे का, वो आ गए मेरे मिलने वाले, वो आ गई शाम अपनी राहों में फर्श अरसुर्दगी बिछाए, वो आ गई रात चांद तारों को अपनी आजुर्दगी सुनाने, वो सुबह आई दमकते नश्तर से याद के जख्म को मिटाने, वो दोपहर आई आस्तीनों में छुपाए शोलों के ताजियाने, या है सब मेरे मिलने वाले कि जिनसे यूं रात दिन वास्ता है, इस रात दिन ये कौन आया कब गया है, निगाह दिल को खबर नहीं है, ख्याल सुए वतन रवां है समुंदरों की अयाल थामे, ख्याल सुए वतन रवां है समुंदरों की अयाल थामे। और ये आखिरी मिसरा भी सुन लीजिए, कितना बड़ा शायर था कि ख्याल सुए वतन रवां है समुंदरों की अयाल थामे, हजार वहमो गुमा संभाले कई तरह के सवाल थामे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ख़त्म करते हुए आज कि एक बार मुझे किसी महफिल में याद किया गया आप जैसे बच्चे और बच्चियों ने, तो वो फैज़ साहब की याद में मोमबत्तियां जला के खड़े हुए थे। मैं भी उनके साथ जाके खड़ा हो गया, क्योंकि किस अकीदत से वो खड़े थे, किस प्यार से वो खड़े थे, किस दिलजोई से वो लोग खड़े थे। मैं भी उनके साथ जाके एक मोमबत्ती जलाकर खड़ा हो गया। तो हवा तेज़ चल रही थी, कराची में शाम को हवा तेज़ चलती है, तो हम हवा मोमबत्ती बुझाती थी, हम मोमबत्ती जलाते थे। हवा मोमबत्ती बुझाती थी, हम मोमबत्ती जलाते थे। तो उस मरहले पर मुझे फैज़ साहब याद आए, जो कहा करते थे, जो इन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा था, दिल दुखा है न वो पहला सा न जहाँ तड़पी है, दिल दुखा है न वो पहला सा न जहाँ तड़पी है, हमें गाफिल थे कि आई ही नहीं ईद अब के, और फिर से बुझ जाएंगी शामें जो हवा तेज चले, ला के रखो सरे महफिल कोई खुर्शीद अब के। मैं अपने इन दोनों हुकूमती साथियों से कहता हूँ कि ला के रखो सरे महफिल कोई खुर्शीद अब के, ताकि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान आगे बढ़े,
پاکستان میں تعلیم آپ ہو، پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو، پاکستان کی عزت و احترام آسمانوں پر بلند ہو، پاکستان میں مذہبی منافرت کا خاتمہ ہو، پاکستان کے اندر ہر شخص کو اپنی مذہب پر، اپنی فقہ پر چلنے کی مکمل آزادی ہو، پاکستان میں کوئی شیعوں پر انگلی نہ اٹھا سکتا ہو، پاکستان میں کوئی سنی کی طرف گھور کے نہ دیکھ سکتا ہو، پاکستان میں کوئی کسی مسجد پر سنگساری نہ کرتا ہو، پاکستان میں کوئی بس لے کر باروت سے بڑی لے کر کہیں بچوں کے اسکول کے قریب نہ پھاڑتا ہو۔ میں ایک ایسا زندہ، ترقی یافتہ، خوشحال پاکستان دیکھنے کا خواب دیکھتا ہوں۔ میرا خواب، آپ کا خواب، پوشنی صاحب کا خواب، فیض صاحب کا خواب، ہم سب کا خواب ایک ہی خواب ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ معراج محمد خان صاحب۔ میں اب دعوت دینے لگا ہوں ہمارے آج کے خاص مہمان کو، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس کے بعد ہمارے زیبسٹ کے کچھ طلباء آپ کے سامنے فیض صاحب کی نظمیں گائکی کی شکل میں پیش کریں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ موجود رہیے، یہ گزارش ہے میری۔ دعوت دینے لگا ہوں ہمارے مہمان خاص اسپیکر سندھ اسمبلی جناب نثار کھوڑو صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور کچھ کہیں۔ جناب نہایت ہی قابل احترام جناب معراج محمد خان صاحب، ظفر اللہ پوشنی صاحب، میرے دوست تاج حیدر صاحب، امان الجلبانی صاحب، اور زیبسٹ میں فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، معزز خواتین اور حضرات، السلام علیکم۔ To tell you frankly, I am at loss of words. After having heard Zafrullah Poshni, Taj Haider, and to top them all, اب معراج محمد خان صاحب کے بعد میں تقریر کروں، میں اگر مجھے معاف کر سکو تو آج میں تقریر کرنے کے لائق نہیں رہا۔ Seriously, you have moved it, you have moved us. ہماری اپنی دل کی اس آواز کو، اس کی دل کی اس لہر کو آپ نے جھنجھوڑا ہے جو شاید ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں رہا، اور وہ جذبہ پیدا نہیں ہو پا رہا کہ جس کے لیے ہمارے بڑے بڑوں نے جانوں تک کا بھی نذرانہ دیا، جد و جہد کرنے سے گھبرائے نہیں، محسوس کیا زندگی کو اور مستقبل کے لیے کچھ سوچا، چاہے عقوبتیں ہوں، چاہے غربت ہو، چاہے جیل ہو، چاہے گولی ہو، ایک جد و جہد کا نام بنا، اور وہ نام ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں فیض کے لیے بالکل صحیح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا نام ہے، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس معراج آپ بھی ہو، تاج بھی ہے، پوشنی بھی ہے، اور وہ سارے وہ لوگ جنہوں نے اس دھرتی کے اس غموں کو محسوس کیا ہے، ان محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے جان سے بھی گزر گئے ہو۔ جہاں کھڑے ہیں ہم اس کی طرف بھی کہہ ہی سکتے ہیں کہ جس کے نام سے یہ کالج ہے، جس کے نام سے یہ سب کچھ ہے، وہ بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسی راہ میں چلے۔ شاید اس نے بھی فیض سے ہی کچھ سیکھا ہو، شاید اس نے بھی حبیب جالب کی وہ بات دل میں محسوس کر لی ہو کہ کیا وہ کہتے تھے، کیا وہ سب آپ جس کے ساتھی تھے، آپ جس کے ساتھی تھے، کہیں آپ کی باتوں سے متاثر ہوا ہوگا، کہیں اس نے اپنی باتوں سے کچھ اپنے آپ کو ڈھالا ہوگا، اور وہ بھٹو، ذوالفقار بھٹو
या उसकी फिर निशानी बेनज़ीर भुट्टो। ये सारी वो चीज़ें हैं, वो नाम हैं, वो सब चीज़ें हैं जिन्होंने अशार लिखे, मजमून लिखे, तकारीर की, सियासत में नाम, कई फांसी के फंदे नाम पे होंगे, कई दीवारें जेलों की होंगी जिस पे नाम लिखे गए होंगे। वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश ज़रूर की, नाकाम ज़रूर रहे हैं। नाकाम ज़रूर रहे हैं कि दुनिया भी बहुत अजीब सी है। आखिरी दम तक भी यही कहते रहे ने कि शायद अमेरिका वो अब पसपाई की तरफ जाएगा या यूँ होगा या फस्तायत जाएगी। न सिर्फ अमेरिका की क्या बात करते हैं, और पता नहीं कितने ममालिक में बादशाह आते हैं, कितने ममालिकों में मुल्कों में सालों से हुक्मरान किसी और की खातिर में न लाते हुए महकूम और हाकमियत का तस्वुर कायम करते हुए हुकूमत कर रहे हैं। यकीनी तौर पर तभी तो लोग कोई रिएक्शन दिखा देते हैं, तभी तो लोग कुछ न कुछ आवाज़ उठाकर अपनी जज्बात और बहादुरी दिखाते हुए अपना नाम कमाने की कोशिश करते हैं। हमने भी इन्हीं की तरफ ही देख के आगे बढ़ना है। यकीनी तौर पर उम्मीद नहीं तो फिर इंसान नहीं। यकीनी तौर पर यही तो है जिसके लिए जहाँ कहते हैं कि 2 पल की ज़िंदगी का पता नहीं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी का पता नहीं कि है कितने साल, तो उस उम्मीद के सहारे तो सब चलते हैं। और फिर ताज हैदर जैसा बंदा जिसको यकीनन शाम का है फ़िक्र, लेकिन शाम के बाद सुबह तो ज़रूर होनी है। तो ये सारी जब चीज़ें हों, ज़िंदगी के फ़लसफ़े अगर आपके सामने हैं, तो फिर यकीनी तौर पर कोई ना कोई तो उम्मीद बंध ही जाती है कि हम बनाना रिपब्लिक नहीं हैं, हम फेल्ड स्टेट नहीं हैं, हमारे अंदर भी जज्बात हैं, हमने अपने भी बहनों भाइयों के दुख देखे हैं, हमने अपने उन गरीबों की हालत को देखा है, और उस गरीबों की हालत को बेहतर बनाने का हम ही हैं, जिसका नाम कुछ भी दे दो, सिविल सोसाइटी दे दो, तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या अवाम का नुमाइंदा सिविल सोसाइटी नहीं है क्या। तो यकीनी तौर पर बहुत सारे बहस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ इस पे खुश हूँ कि सिंध असेंबली ने सोचा कि 100 साला तकरीबात होनी चाहिए, फैज़ को मनाया जाए, फैज़ को पढ़ा जाए, कि पाकिस्तानी कौम में फिर वो पढ़ने का तजस्सुस पैदा हो, वो पढ़ने की बात पैदा हो। ये तजुर्बात न हो कि हम बैठकर अपने आप का तमस्कर उड़ाएं कि यार कोई लाइब्रेरियां जो हैं वो वीरान क्यों दिखाई देती हैं, वो किताबें जिसके लिए मतलब पता नहीं क्या कुछ लाइब्रेरियां सिंगारी जाती हैं, संवारी जाती हैं, और पाकिस्तान में कोई कभी भी अपना ज़ाती तजुर्बा बता देता हूँ। 3 साल के लिए कोई वजारत का टाइम मिला था, लोग कहते थे ड्रेनेज स्कीम दो, पानी की स्कीम दो, बिजली दो, स्कूल दो। मैं इंतज़ार करता रहता था यार कोई कभी कोई लाइब्रेरी क्यों नहीं मांगता कि जाए कोई पढ़े और वहाँ दुनिया को देखे और आगे बढ़ सके। तो यकीनन वो सारी चीज़ें होंगी सर, अल्लाह से उम्मीद है। जहाँ दुनिया बहुत से मसाइल से घुरी हुई है, उस फैज़ का मुल्क पाकिस्तान भी यकीनन अपने आप के होने का एक जद्दोजहद करता रहा है। मैं इंसान जो यहाँ रह रहा है वो अपना होने की कोशिश कर रहा है। आपको तो याद होगा सर, इस मुल्क पाकिस्तान में तो फैसले करने वाले की हैसियत क्या रही है। सालों तो ये तक भी हक नहीं था कि अगर मैं हूं तो मुझे फैसले का हक भी है कि नहीं है। 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट जिसके कैंपेनर आप रहे, जिसके पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितने सालों के बाद जाके मौका मिला कि कोई फैसला करने की अहमियत हो जाए, और वो पाकिस्तान तरक्की की राह पर चलेगा, लेकिन बड़े धीमे धीमे तेरे से चल रहा है। हर 10 साल के बाद वो पौधा जो जिसको जमहूरियत का नाम देते हैं, वो पौधा अभी कॉम्प्लेन निकालता है तो फिर जड़ से काट के फेंक दिया जाता है। जहाँ इंसान की ख्वाहिशों को रौंदा जाए वहाँ यकीनन टाइम ज़रूर लगता है, और फिर टाइम जहाँ लगे वहाँ फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती हैं, इंटॉलरेंस बढ़ता है, स्पीड और कंपटीशन बढ़ती है, फिर मेल प्रैक्टिसेस बढ़ते हैं। माशरे को हमने अपा नहीं कितने सालों खुद से बैठ के तोड़ा है, खुद से बैठ के बर्बाद करने की कोशिश की है। उससे निकलने के लिए आप जल्दी न जाइएगा। दुनिया को ज़रूरत जहाँ हो सो हो, लेकिन पाकिस्तान को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जिंदा रहना।
जिंदा रहना और लिखो कि कल को अगर ना भी रहो तो पढ़ते हुए मेरे दिल में भी जोश आए, मेरे बच्चों में भी जोश आए कि आगे बढ़ सके। बस माफी चाहता हूं आपकी तकरीर के बाद। मैंने तो ये देखा था कि चाहे कितनी भी उम्र का हो ताज भाई, इसकी जोश का, इसकी खिताबत का अंदाज बदलेगा नहीं, और जब बोलता है तो यकीनन सहर तारी कर लेता है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब।